नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे यूपी बिहार समेत अधिकांश राज्य में वर्षार संभावना आईएमडी पक्षर हाई अलर्ट करागला जारी। तेबे देशर विभिन्न राज्य में वर्षार संभावना रही आईएमडी पक्षर हाई अलर्ट जारी करा जाई अछि। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्यप्रदेश ओडिशा पश्चिमबंग समेत अन्य राज्य में वर्षा हबार संभावना रही। आज दिल्ली में सकाळु सकाळु कुहुड़ी देखा मिलता। या सहित सर्वोच्च तापमात्रा 25 डिग्री रेकर्ड करा जाई अछि। तेबे कुहुड़ी कारण विमान उड़ान बाधाप्राप्त होइथिला। एनएक्स रे एक पोस्ट शेयर करा जाई अछि। फेब्रुआरी 11 रु 13 तारिख मध्य केतेक राज्य एवं फेब्रुआरी 13 रु 15 पूर्व भारत केतेक राज्य में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हबार संभावना रही आईएमडी पक्षर सूचना प्रदान करा जाई अछि। परवर्ती खबर नवीन पट्टनायक बड़ घोषणा झील बाहागर टंका देवे सरकार। तेबे राज्य सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रविवार बड़ घोषणाटी करिसेंती। झील बाहागर आ चिंता करबाकू पड़िबो नाही। झील बाहागर सहायता राशि जोगाई देबे ओडिशा सरकार। एने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रविवार दिन घोषणाटी करिसेंती। राज्यर 9 लाख केंदुपत्र तोलाड़ी मानकू बड़ भेटी देवा सहित बोनस भेटी देइछन्ति राज्य सरकार। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केंदुपत्र तोलाड़ी एवं कर्मचारी मानक कल्याण पाई केंदुपत्र नूतन पदक्षेप घोषणाटी करा जाई अछि। समस्त महिला मानकू मासिक पैसा देवार योजनाटी करा जाई अछि। तेबे पीएम किसान योजना रे समस्त कृषक मानकू खाता को आसीबो 16तम किस्ती पैसा। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार एक बड़ योजना। ए अंतर्गत कृषक मानकू प्रति 4 मासरे 2000 टंका हिसाब रे 3टी किस्ती में वार्षिक 6000 टंका दिया जाए थाए। यह सुविधा से ही कृषक मानक पई उपलब्ध जो मानकर 2 हेक्टर पर्यंत जमी अछि। यह टंका सीधा सड़क डीबीटी स्थानांतरित माध्यम कृषकों अकाउंट को पठा जाए थाए। वर्तमान 16तम किस्ती देवाको जाउछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। परवर्ती खबर गहम उपरे स्टॉक मिलेट लगाइले केंद्र सरकार। जानतु कहापाई केते निर्धारित होइछि सीमा। तेबे खाउटी व्यापार खाद्य एवं साधारण बंटन मंत्रालय रविवार एक अधिसूचनाटी जारी करी गहम स्टॉक लिमिट निर्धारित करिसेंति। अधिक सूचना अनुसार व्यवसायी अथवा पाइकारी विक्रेता निमंते यह स्टॉक सीमाटी 500 मेट्रिक टन निर्धारित होइथिबा बेले खुचरा विक्रेता निमंते 5 मेट्रिक टन एवं बड़ रिटेल श्रृंखलों 5 मेट्रिक टन एवं सेमानंकर सबु डिपोरे 500 मेट्रिक टन स्टॉक रखिपारे बोली सीमा निर्धारण करा जाई अछि। परवर्ती खबर आउ फास्टैग रे कटिबनी टंका एणिकी टोल कलेक्शन हेबो एपरी। तेबे पूर्वरु गाड़ी चालक मानकठारु टोल बूथरु मानुआल रे टंका आदाय करा जाउथिला। परवर्ती मुहूर्तर फास्टैग रो आरंभ करा जाइथिला। वर्तमान टोल टैक्स आदायर एक नुआ प्रणाली आरंभ हेबाकू जाउछि। एबरे टोल कलेक्शन आहुरी सुविधाजनक हेबाकू जाउछि। एबे गाड़ी चालक बा मालिक माने फास्टैग रे पर्याप्त परिमाण रे टंका रिचार्ज कराइबा नै दरकार हेबो बोली कुहा जाउछि। तेबे खूब शीघ्र जीपीएस प्रणाली रे टोल टैक्स को आदाय हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर सीबीएसई रो नुआ नियम डायबिटीज किंबा अन्य रोग रे पीड़ित छात्र छात्री मानंगु बोर्ड परीक्षा रे मिलिबो ए सब सुविधा। तेबे सीबीएसई 10म एवं 12 बोर्ड थियोरी परीक्षा 15 फेब्रुआरी रु आरंभ होइथिबा बेले एप्रिल 10 2024 रे शेष हेबो। बोर्ड परीक्षा देबाकू जाउथिबा छात्र एवं जदि डायबिटीज किंबा कोनोसी गंभीर रोग रे पीड़ित थिबे तेबे तांको बोर्ड पक्षरु केतेक गाइडलाइन टे जारी करा जायछे। बोर्ड परीक्षा आरंभ होगा पूर्व समस्त छात्र छात्री यह गाइडलाइन टी निश्चित भाव में पढ़ी नेबा उचित। आपण लगे हाथ में चॉकलेट कदली सेव सांतरा परी फल परीक्षा को नहीं जावाकू बारण करा जाई नाही। परवर्ती खबर ईवीएम मामलें सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न आउ केते पिटिशन दाखल करिबो। तेबे लोकसभा निर्वाचन पूर्व बारंबार ईवीएम रे कार्यकारिता उपरे संदेह करुथिबा पिटिशन संख्या को नहीं सुप्रीम कोर्ट आश्चर्य एवं उद्वेग प्रकाश करिसेंती। आउ केते पिटिशन दाखल करिवे एवं प्रतिथर नुआ संदेह। जस्टिस संजीव खान्ना वरिष्ठ आईनजीवी कपिल सिबिल एवं प्रशांत भूषण को एभली प्रश्न करथिले।
ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଭିଏମ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସହିତ 2017 ପରେ ଇଭିଏମ୍ କଳା ପ୍ରତିଫଳନ କାଚ ଲଗାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ। 2 ଦିନ ହେବ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ଶୀତ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ପାରଦ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲା ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଦିନ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଷ୍କ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ସମୁଦାୟ ବାୟୁର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାଟି ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିପିଏଫ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସିସିଏଫ୍ର କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପରୀକ୍ଷା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 12ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର 128ଟି ସହରରେ ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଫେବୃଆରୀ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗହମ ଉପରେ ଷ୍ଟକ୍ ଲିମିଟ୍ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ସୀମା। ତେବେ ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଅଧିସୂଚନାଟି ଜାରି କରି ଗହମର ଷ୍ଟକ୍ ଲିମିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଥବା ପାଇକାରୀ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା 500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ରିଟେଲ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ପାଇଁ 5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଡିପୋରେ 500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନୁଭବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସିର ଖବର। ବର୍ଷା ଏବଂ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ଆଇସିର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ 253 ଟଙ୍କା, ମିଳିବ 54 ଲକ୍ଷ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏଲ୍ଆଇସିର ଜୀବନ ଲାଭ ପଲିସି ନନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ସେଭିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି। ଏଥିରେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ଡେଥ୍ ଉପରେ ସମ୍ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଲ୍ଆଇସି ଜୀବନ ଲାଭ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲିସି ପୁରା ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏଲ୍ଆଇସି ଜୀବନ ଲାଭ 2020 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମରିସସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୟୁପିଆଇ ସେବା, ମୋଦି କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମରିସସ୍ରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୟୁପିଆଇ ସେବାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋମବାରଠାରୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମାସିଂଘେ ଏବଂ ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଫିନ୍ଟେକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2024 ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଛି।
फेब्रुआरी 20 आरंभ हो मार्च 4 पर्यंत चलिब परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा प्रश्नपत्र भाइराल रोकवाकू राज्य सरकार कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कराଯାଇଛି। प्रश्नपत्र लीक हेले प्रधान शिक्षक दायी रहिबा सहित तांको विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठानटी ग्रहण कराଯିब। परवर्ती खबर शस्तार सुना बिक्री करुछंदी सरकार। आज दर शुणिले खुशी होइजिबे। तबे सोमवार आपण शस्तार सुना किणबार सुजोगटी पाइबे। आरबीआई सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम चतुर्थ किस्ती 12 फेब्रुआरी खोलुची। 16 फेब्रुआरी पर्यंत सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम चतुर्थ किस्तीर इस्यू मूल्य प्रति ग्राम रे 6263 टंका स्थिर करा जायछे। यार अर्थ होउछि आपण बाजार ठारू सस्ता मूल्य रे सुना किनि पारिबे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ होइथिबा सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम आपणको सुनारे निवेश करिवार सुजोगटी देइथाय, जार परिपक्वता अवधि 8 वर्ष। यह सुनार मूल्य बाजार ठारू कम बोली जଣା पड़े। यदि आपण याठारू ऑनलाइन विनियोग करती तेबे प्रति ग्राम प्रति 50 टंका रियायती मध्य दिया जाइथाय। परवर्ती खबर स्वेच्छासेवी खुशीर खबर। सरकार देवे 40,000 टंका। तेबे स्वेच्छासेवी को सरकार देवाकू जाउछंती खुशीर खबर। तेबे यह खबर निर्वाचन को दृष्टि रखी सरकार बड़ निष्पत्ति नेइछंती। स्वेच्छासेवी मानक दिया जाउथिबा सेवा पुरस्कार परिमाण वृद्धि करने को जाउछंती सरकार। यह कहुई पारे जे ग्राम वार्ड सचिवालय अधीन रे थिबा 2.5 लाख ग्राम स्वेच्छासेवी मानक पई सरकार यह अर्थ को द्विगुणित कले यह खुशी खबर हेबाकू जाउछे। कहुई प्रति वर्ष फेब्रुआरी किंबा मार्च मासरे स्वेच्छासेवी मानक दिया जाइथिबा सेवा पुरस्कार परिमाण द्विगुणित हेबाकू जाउछे। परवर्ती खबर 16 जेएसडब्ल्यू स्टील प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे नवीन पट्टनायक। तेबे 16 तारिख में जगतसिंहपुर जिलार विवादीय पोस्को अंचल जेएसडब्ल्यू मेगा स्टील प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन हेबो। नवीन जगतसिंहपुर जिला गस्त को सफल करने उभय प्रशासनिक एवं दलीय स्तर में जोरदार प्रस्तुति आरंभ करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक 16 तारिख में जगतसिंहपुर जिला गस्त कर जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। परवर्ती खबर महिंद्रा भारत में तैयारी करिबो विमान। तेबे टाटा पर देशर अन्यतम प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा भारत में विमान निर्माण करिबो। ब्राजिल एम्ब्रायर नामक कंपनी सहित महिंद्रा ग्रुप कंपनी महिंद्रा राइचे नहीं बुझामण पत्र स्वाक्षर करेछि। उभय कंपनी C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट निर्माण पर चुक्ति करिसंती। तेबे आशा करुछे आजर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगिथिबो। जदि भल लगिता वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपनको भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लेटेस्ट अपडेट रे। सेतेबेଳ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।